In 1931, when a huge portion of the southern Kalahari of South Africa was proclaimed as the Kalahari-Gemsbok National Park, the authorities decided initially to leave the San inhabiting the area unhindered, regarding them virtually as one of the animal species that inhabited the park. However, tensions soon arose between the state officials tasked with conservation and the human beings who regarded the area as home. The conservation paradigm of the government of the time, in keeping with that of others in the Western world, was simply that environmental conservation and humans did not mix. Die 56 is die Boesmans uit die park uitgesit en daar nog so 'n paar agtergebly, die Kruiper familie wat nog daar gewerk het in die park, so hulle het nog agtergebly, die anders is uitgesit. Onderwyl hulle uitgesit is, het hulle maar in die plase ingevaar omdat hulle moet eet, maar hulle kon nie op die van die oudtydse lewe kon hulle nie meer voortgaan nie, want hulle kan nie op die ander mense se plase jag nie. Met ander woorde, hulle kon nie kos versamel nie. Met ander woorde, hulle moes toe nou werkers word, onder andere breinmense en blankes op plase. Ek het gebore 1958 in Gemsbok Park. Ek het mos nou daar groot geword en my verstand daar gekry. In die jaar 65 het my ma vir ons gesê, dus alle Boesmans nou uitgesit nou, maar sy wil net terugkom, solank het nog oop is om te kom kyk of hier nog van haar mense, familie hier agter nog hier bly. Party is Botswana toe, party is welkom toe, pas vir die kleerlinge skaap op, en so dis uit mekaar het wyd geversprei. Party is Namibia toe, waar daar nog 'n klomp nog nou is van. Dit is 'n verskriklike verhaal, want sodra ons was mos nou nie almal by die park toe die mense nou uitgesit is, ons nou weer vir hulle kom soek, toe hoor is hulle uit. En as hulle so nou by mekaar gekom het hulle gepraat oor die park, en hoe hulle opgegroeid, hulle se grootjies lê daar, en sal hulle ooit weer eendag kan teruggaan en net aanloop kyk waar hulle is, oupa begrawe waar hulle is, maar dit was 'n hartseer toneel. San families spread around the country in a pitiful diaspora, receiving negligible wages or the right to live in exchange for hard labor on Kalahari stock farms. Where men hunted for food, they were persecuted and arrested for trespassing on private land. Similarly, freedom to gather traditional foods and medicines became severely restricted. In the southern Kalahari, the once nomadic hunter-gatherer community, known as the Khumani San, soon became dispersed to the point where it ceased to be a functioning or even an identifiable community. Sodoende het hulle aanvaar hier in 1970 dat die Boesmans het almal uitgesterf, daar is nie meer van hulle oor nie, hulle leef nie meer nie. Their old language, Nu, was officially declared dead in 1970, but perhaps prematurely so. In 1994, the first draft constitution of the new South Africa, the Restitution Act, had been promulgated in order to enable communities to reclaim land lost as part of South Africa's racially biased past. This opened the door for the Khumani San to realize their deepest longing, of returning to their beloved Kalahari. Daai dag het dit gereën, water het geloop, trane het geloop, almal by mekaar gekom, ons het grond gekry. Daarvandaan het dinge begin beter raak. In 1994 het ons besef dat ons kan 'n grondeis indien en sodoende grond verkry in die omgewing waar ons groot geraak het en waar ons gebly het. Die suidelike Kalahari Boesmans het toe besluit dat hulle saam sal staan en grond sal soek sodat hulle op hulle eie grond, hulle eie voete kan sit op die manier hoe hulle graag wil lewe. In 1999, after a period of intense negotiations, the Khumani San was finally granted 40,000 hectares of land in the heart of the Kalahari. And look back and say, this is our heritage, this is our resolve. Subsequently, a large area within the boundaries of the now named Kgalagadi Trans-Frontier Park was also granted to the Khumani San for the purposes of practicing their hunter-gatherer traditions.
Party van ons leef nog in tradisionele drag. Leef nog in medisyne, grou nog medisyne, gebruik nog die veldse medisyne, jag nog 'n bietjie, maar ons kan glad nie meer terugdraai van die moderne lewe af na die verlede nie. So dit is 'n baie belangrike ding om seker te wees is dat dit wat jy geleer het behoue bly, maar tog besef dat jy die tydlyn nie weer kan terugdraai nie. Dit sal nie werk nie, omdat dit wat altyd maklik bekom was vir die San om te eet, om van te leef, nie meer verkrygbaar was buite die parke, alhoewel ons simboliese regte en kommersiële regte in die park het, kulturele regte in die park het, sê dit nie ons kan 'n leefwyse daaruit maak nie, want dit is 'n park. Dit wat in 'n nasie se bloed is, sal nooit uitsterf nie. Met ander woorde, die kultuur van die Sanmense is iets gebore binne in hulle. En omdat dit gebore binne in hulle is, sal hulle nie uitsterf nie. Die belangrikste ding is, die San sal altyd glo aan die veld. The Khumani San had arrived at a point where the pieces of their shattered community had to be gathered together. It was necessary to empower themselves once again with the knowledge and skills of a gathering system, and using these resources to rebuild a sense of community and an economic future that rests on an ancient heritage. Most individuals within the Khumani San community who have moved back to their ancestral land are extremely impoverished. They live in shelters made from grass, bits of tin and corrugated iron, and whatever else will suffice. Food is scarce, and many rely on the gathering of food from the veld. Sanaa, however,